conférence. C'est la première fois qu'on l'organise في تونس. هي جدة d'ailleurs, je pense بدات عمناول on n'était pas assez nombreux pour la faire correctement. On a tenté une première expérience pour la première fois et c'est une journée là où on essaie de donner vraiment du technique. Les conférences c'est pas des initiations, là c'est plus genre الموضوع. كيف زاد c'est assez compliqué de faire une DevFest, il y a tout le monde qui cherche des googleurs. Est-ce que des googleurs qui font le déplacement pour donner des conférences en live. Bon, malheureusement, un googleur. Le plus important, je حبيت نقول في l'entrée في الكينوت de bienvenue, mais قبل ما نحكي لكم على الشيء اللي حبيت نقوله لكم. Je vais céder la parole à Hossein, qui va vous parler plus ou moins de ce qu'il veut. Hossein Medina, enseignant à l'école d'ingénieur privé Esprit, ou membre dans les communautés GTG, Tunis ou Tunandroid, ou Esprit Mobile, ou BlackBerry dans la journée vacation. Donc, on a 5 sessions. Je vais parler على Android بالأول parce que برشا عباد يسمعوا Android يحبوا يتعلموا Android. فما عباد يقراوا donc ريالمون في تونس عندنا ماستر جديدة تحلت اللي هي ماستر en développement d'applications mobiles. وينهم جماعة ماستر بريزون voilà donc بريزون en base. وعندنا un cycle d'ingénieur avec ingénieur informatique avec spécialité mobile زاد اليوم في اسبري اليوم الصباح اليوم يقرا ما خليناهمش يهربوا على القراءة خليناهم يكملوا يقراوا ومن بعد يجيونا ان شاء الله ماضي ساعة. سي با جونسي. داكور. وعندنا باش نحكيو على الكلاود باش نحكيو كومون ديفلوبي دي زابليكاسيون ان يوتيليزون جوجل اب سكريبت يتخدموا هذوما على الكلاود. شكون يعرف اش معناها كلاود؟ فوالا بالنسبه اللي ما يعرفوش دونك السبيكر نتاعنا سي مروان الخفيفي باش يفسر لنا بالاوفر فيو على سي كوا لو كلاود نتاع جوجل البلاتفورم هذه نتاع جوجل. عندنا سيسيون على جوجل ماب جوجل ستريت فيو والجوجل ايرث في البارك هذاك الكل نتاع الماب باش يقدم لنا دونك حاتم بن يوسف. وعندنا دونك شنو اخر عندنا جوجل كروم. دونك جوجل كروم سي كوا جوجل كروم؟ C'est un navigateur. À part ça, OS. À part, c'est un IDE. C'est quoi l'IDE? C'est un environnement de développement. Donc je peux développer sur Google Chrome. Donc il y a ما يعرفش المعلومه هذه نجم نديفلوبي من غير ما نستعمل حتى لوجيسيال على البيسي نحل نافيغاتور نديفلوبي نكومبيلي نديبوغي نتستي نراني نسوفغاردي نعمل كل شيء على نافيغاتور. يعني نجم نبدا ابليكاسيون على بيسي نتاع خدمه ولا نتاع صاحبي ونمشي البيسي اخر ندخل على الكونت نتاعي سامبلومون نكمل ابليكاسيون نديبلويها ما عندي حتى مشكله في انستالاسيون لا بلوجين لا ما يحزنون. دونك هذايا باش تشوفوا مع سي نذير الخياطي باش يفسر لنا كومون ديفلوبي دي ابليكاسيون كروم. دونك كروم شفتوه تو ديرنييرمون معناها الى اتان دي ميلي ولا دي مليون دابليكاسيون نجمو ننتجريهم من لي جو دي ابليكاسيون تاع برودكتيفيتي دي ابليكاسيون تاع بارتاج اكسيتيرا. وفما دي تروك كيما مثلا دي تروك نتاع دي هاكر دونك مش بور بيراتي ولا حاجه اما بور باغ اكزومبل فير دي تروك اللي مثلا باغ اكزومبل فيسبوك ما يسمحليش باش نفيدي تو مي زامي اون سول فوا دونك لازم نسيليكسيوني بالامي كيبدا عندي 1000 امي مع بعضهم نولي نهبط اكستنسيون جوجل كروم نكليك عليها هي الفا سيليكسيوني. دونك سي نادير باش نوري لك كيفاش نعملوا الابليكاسيون هذه ريالمون كيلكو ليني دو كود ونجموا نخدموا الابليكاسيون هذه. فوالا دونك مرحبا بكم في الديفيست الاول في تونس واللي عنده كيسيون سورتو نيزيتي با في لي سيسيون في اخر 5 مينوت اون بوز دي كيسيون. عندنا ميكروفون دونك هذا اللي يحب يسال كيسيون مرحبا بك. نفس الكيسيون لو جوجلر باش يحكي على شنو؟ Le Google, on a Santish Rigi, c'est un Googleur, Google indien, باش يكون معنا en hangout, donc باش نستعمل التكنولوجيا تاع جوجل هي hangout. باش يفسر لنا على 3 تكنولوجي مع بعضهم اللي هما Go, c'est un langage de programmation développé par Google en cours de développement, اما ببلي نجمو نخدمو به على Dart
وعلى انجولار جي اس جافا سكريبت معناتها تو سكي ويب مع بعضهم. دونك هو سي ان كوتش في لو شالنج نتاع الكلاود نتاع جوجل اللي هو اونكور تويكا اونكور مازالت السبمشن والديدلاين معناها محلولين. هو الى بريفي باش يعمل لو بروجي هذا اللي فيه توت لي تكنولوجي معناها بليزيور تكنولوجي نتاع جوجل pour le challenge cloud. Mais أميرة اللي هي معانا كونتاكتاتو واكدت عليه باش يعمل لنا سيسيون لهنا. يا اخي شنو باش قرر باش يعمل لو بروجي هو بيدير باش يقدموا في الشالنج نتاع الكلاود اللي هي سونسي جمعتين اخرين خدموا في ليله ونص وباش يقدموا لنا اليوم. باسكو بعد أميرة دونك على سانتوش. يا أميرة جيتو أميرة اللي قاعدة تصور هذه. Donc, alors là, juste une petite question. Qui connaît AngularJS? Qui maîtrise à la perfection AngularJS? Dommage, c'était pour un recrutement. Ok, alors, bon. Ok, alors, je vais me présenter très rapidement et je vais essayer de vous parler de ce que je voulais vous parler le plus rapidement possible. Donc très rapidement ce que je suis, qui me connaît personnellement? Génial. Donc, je vais me faire plus demander. En fait, moi je suis fondateur de TuneAndroid, tuneandroid.com. Je connais ça, TuneAndroid. Ça me fait plaisir. Communauté حسين من الاربع الاوائل اللي معنا في تيون اندرويد. On a commencé par là, il a beaucoup de souffle. Je suis fondateur de Tune Android, je suis aussi fondateur de la première GDG في تونس, Google Developers Group, GDG Tunis. Hossein, il est co-organisateur avec Hakim, avec Yel, avec pas mal d'autres membres. Ensuite, donc de là, c'est parti toute une aventure avec Google. Et on va commencer avec Mohamed Khaloufi qui va nous parler de Android App Quality. Est-ce que par là, صباح الخير مرة ثانية. تصور فما برشا عباد انتريسي باش نشوفوا بعضنا اندرويد. كما كان يحكي طاهر مش باش نحكيو مش باش نعملوا انيسياسيون يا ما عملنا انيسياسيون. جو سوبوز كو فما برشا عباد كي ديفلوب ديجا سور اندرويد. ليدي هوني دونك سي باش نحكيو على الكاليتي نتاع ليزابليكاسيون اندرويد. Donc voilà, donc l'archive a la qualité des applications. Donc je commence par me présenter, je suis Mohamed Khaloufi, je suis développeur chez Magna Corpus. J'ai commencé avec Android, donc le premier proof of concept dit Android, c'était en 2010. Et depuis, je suis là, je suis coincé. Donc je suis joignable sur l'adresse mail et vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc la réflexion. J'ai eu un coup de fil de la part de Hossein il y a quelques jours. Il m'a demandé de faire une présentation à la Android. Donc, est-ce que je vais faire une initiation, je vais faire une géolocalisation, je ne sais pas quoi. J'ai une idée, mais قديش خطر من application déjà, قديش خطر من développeur Android déjà في تونس, des centaines voire même des milliers. قديش خطر من application Android, des centaines, enfin tunisiennes. قديش خطر من ابليكاسيون تونيزيان اللي يقعدوا في لي سمارت فون تاع ليزوتيزاتور، صنديني باش يقعدوا في لي سمارت فون تاع ليزوتيزاتور. شكون يعرف، شكون عنده شيف، شكون ينجم يقول لي قديش؟ سانسيرمون 10 بيتيتر ميم با. دونك علاش؟ عندنا دي مليون تاع ليزوتيزاتور معناتها برانسيب راهو عندنا دي سونتين دو ميليي دابليكاسيون. دونك سيرتينمون فما حاجه سبب، فما حاجه تكلش. Donc, خممت شوية شنو الحاجة اللي تكلش علاش عندنا des applications qui ne respectent pas la règle des 3 Jules. On n'a pas des applications utiles, utilisées et utilisables, on a des applications pas grave, ce qui est loin d'être le but des développeurs. Donc, bien sûr, par l'Android, donc nous sommes à 900 millions d'activations. Donc, le
devices activés et l'OS Android, donc et même plus. Là, vous avez pratiquement 8 ou 9 donc, versions déjà en ligne مع التليفونات نزلوا حتى ال 1.5 اللي وصلنا تو نحكيو على 4.4 اللي هو كيت كات جيسبر اخترتوا déjà. تعرفوا زاد اللي على جوجل بلاي donc nous avons dépassé depuis l'été 50 milliards de téléchargements. L'archi Z a un revenu qui est fait 2,5 fois donc l'augmentation par le revenu par le développeur et plus qu'1 million d'applications. 1 million d'applications, déjà on a maintenant déjà. هذه الكل دونك عنده ريزولتا مزيانه برشا اللي هي دونك عندنا بريسك 12000 donc devices distincts avec les différentes versions, avec les différentes résolutions Android. حاجه باهيه برشا. C'est les cadets. Bon, plus ou moins engagé. Ok. Donc je suis trainer de Google Earth Outreach, je suis Google Student Ambassador, je suis YouTube Ambassador, je suis co-community manager au GDG Tunis ou president founder of FestiGoogle. Voilà, نحكي لك كل اللي مع بعضهم اللي مع بعضهم. Aussi donc je suis certified qualified professional في analytics ou Adore. شكون عنده certification Google dans la salle? C'est bien. comme ça. Donc, c'est quoi Google Earth Outreach? Google Earth Outreach, c'est l'équipe de Google qui gère tout ce qui est relations développeurs et relations extérieures bien Google, département Google Earth et Maps ou les développeurs. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas trop technique, ça sera juste des vidéos en fait pour. Donc, ça sera des présentations pour les nouvelles fonctionnalités de Google Maps, les mises à jour récentes Google I/O de 2013. Et aussi, on va parler mapping, on va parler visibilité et on va parler aussi valeur ajoutée en tout ce qui est mapping. Donc, voilà, je compte comme j'ai la dernière version de Google Maps. Ok, c'est bien. Comment vous trouvez? Bon, لازم نسمعكم. عندي شكون فيكم يشرب الميكرو؟ راه عندي دي تيشيرت مدنيين. Voilà. On va faire un peu du sport. Ok. Application excellente, pas mal de rachète de l'entrée. J'avais de la nécessaire, on va racheter un peu. Ok. تسجيل itinéraire sur mobile. لا. شكون عنده يديروا ماركتين على الابليكاسيون جوجل مابس؟ صحيح حد يحكي عن تخدم على اي؟ حبيت ننتجريها في ابليكاسيون ريزرفاسيون تاكسي وشارع. يعني ما عملتش جربت لاني عاملين وقت ماش فيرسيون جديده ولسه لا. On va dire le marque-prix. Voilà. Là, le monsieur, oui. ما تعطيش البوزيسيون تاعك بالضبط يعني انت سي في بوبا. Ok, parfait. Voilà. جيت نختار البلاصه فرديه في الكونفيغوراسيون. Ok, bon, j'ai une proposition. Je crois qu'on décale le programme de Delfest. نحلوهم المشاكل مشكله بعضنا. Donc après tout on est passionné tout ce qui est mapping et géocoding. Ça se voit dans la salle que c'est plus intéressant que حاجات أخرى. En fait oui. J'ai juste une question. شكون اللي حاب يستخدم؟ حاب يستخدم لا حاب يفصل السوق سوري على كيفك
شكون هي؟ لا عم يشتغل شكون هي؟ فوالا جوجل مابس. مابس شنو علاش ما نفهم؟ يا خويا. فوالا هذه الانترفاس de Google Maps l'akhirine. J'ai une bonne annonce à vous faire. Le 6 octobre dernier, Google lanes and trails this year and next year alone. A lot of folks were wondering if the city of Detroit could produce a bike map, but the city does not have a lot of resources to pull that off. And so I started using Google Map Maker last year and began getting things updated. We're constantly adding new trails, and so it's really easy to go in and update Google Maps, and then the whole community can benefit from that right away. Once you realize you can make these changes, you just start scanning the map and go, oh, this needs to be tweaked, or this could be shown just a little bit better so it's more clear. And now when I do my bike directions, they're pretty darn accurate. Detroit is developing into a very bike-friendly city. People can walk and bike wherever they want to go and live a healthier, more active lifestyle. It goes beyond map making. It's a way to take back your neighborhood. Le HTML, c'est un langage de balisage. D'accord? Il est dédié pour les interfaces utilisateurs. Mais avec le HTML5, c'est devenu légal, entre guillemets, de dire que le HTML5 c'est un langage de programmation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on dit le HTML5, on est dans le langage courant, on est en train de parler d'un ensemble de technologies web. Parce que si je pose une question à l'un de vous, est-ce que vous travaillez avec le HTML5? Vous allez me dire oui. Mais en fait, si vous dites que je travaille avec du HTML5, c'est-à-dire vous travaillez avec du HTML5, du CSS3 et du JavaScript, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez faire une application seulement avec le langage de balisage HTML? Voilà. Donc, avec le HTML5, si on dit le HTML5 c'est un langage de programmation, c'est qu'on parle du HTML5, CSS3 et JavaScript. D'accord. Donc, le HTML5, comme, bon, Brahim, je le connais, hein, donc il a dit c'est une évolution de l'HTML4. Donc, il y a quoi de neuf dans le HTML5 par rapport à l'HTML4? Les balises sémantiques. D'accord. Les balises de structuration. Les balises de structuration. Les balises de structuration, oui. Les quoi? Les balises de multimédia, voilà, audio-vidéo. Canvas WebGL. Oui, monsieur. Mais là, Dora. L'intégration du XHTML. Non, en fait, le XHTML, il est intégré déjà avec la version 4. Donc, normalement, voilà. Multithreading avec les web workers, les WebSockets, offline storage. D'accord. Donc, avec ces réponses, on peut zapper au moins 6 slides, hein, parce que vous avez déjà dit tout. Mais bon. Donc voilà pour les balises sémantiques. Donc le HTML5, il est venu pour donner un sens au contenu des sites web ou des applications web. Donc on écrit pas quelque chose qui n'a pas de sens.